किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में बहुत 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 स्वागत है। सीधे सीधे जोड़ेंगे आपको खबरों के साथ, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दें। आपको बता दूं कि अदालत ने आज डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दूं कि 2002 में डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये मामला चल रहा था तभी से लगातार, और आखिरकार अदालत ने इस मामले में आज महत्वपूर्ण सजा सुनाते हुए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनके साथ उनके 4 सहयोगियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान बिल के खिलाफ इनका आंदोलन लगातार चल रहा है। आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट की तरफ से आसनसोल स्टेशन में भी ट्रेनें रोकी गई। यहां फार्मर्स फ्रंट के तमाम सदस्य मौजूद थे। इन्होंने यहां ट्रेनें रोक दी और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार को, केंद्र सरकार को किसान बिल वापस लेना ही पड़ेगा हर हाल में, वरना स्थिति और खराब होगी, आंदोलन और तेज होगा। इस तरह की बातें कही हमारे संवाददाता से बातचीत के क्रम में प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरिंदर सिंह। बस रोक दिया। किसान मजदूर एकता, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, कहती ने काले कानून वापस हो, काले कानून वापस हो, काले कानून वापस हो, तीन काले कानून वापस हो। जब तक न वापस हो, ये कानून जब तक न वापस होगा, ये लड़ाई चलते रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता छोटा भारत वर्ष इस आंदोलन को अंदर ले आएगा। पश्चिम बंगाल में 3 काला कानून का विरोध में ये रेल रोको चल रहा है। चलेगा संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, तीन काले कानून वापस हो, तीन काले कानून वापस हो। आप लोगों ने आज विरोध किया है। हमने आज संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पूरे भारतवर्ष में रेल रोको आंदोलन के लिए बोला गया था। आज हम संयुक्त किसान मोर्चा के पार्ट है बंगाल के, इसलिए आज हमने रेल को रोक के जो अपना विरोध दर्ज कराया है भारत सरकार के पास। जो इस टाइम 3 कृषि के काले कानून है उसे ही हमने बातिल कराने के लिए आज रेल रोको आंदोलन किया है। और समय समय पे जो भारत सरकार हमारे आंदोलन को जो खत्म करने के लिए जो भारत सरकार षड्यंत्र रच रही है
उस षड्यंत्र को भी हम उजागर करने के लिए और आप सभी के सामने लाने के लिए, हमारे भारतवर्ष के लोगों के सामने लाने के लिए कि भारत सरकार का जो ये षड्यंत्र है इसके ऊपर से हम नकाब उठा सके और जो ये हमारा आंदोलन इतने शांतमय तरीके से चल रहा है और इसी तरीके से हम शांतमय तरीके से आंदोलन को चलाते रहेंगे। जब तक हमारी बातों को भारत सरकार नहीं मानेगी तब तक आंदोलन इस तरह से ही चलते रहेगा और जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस तरह की अपील होती रहेगी, उनकी अपील को हम पालन करते हुए हम अपनी बंगाल की धरती पर इस तरह से ही आंदोलन करेंगे और भारत सरकार को बाध्य कर देंगे कि इन 3 काले कानून को आपको वापस लेना होगा। बांकुड़ा नगर निगम के 40 नंबर वार्ड में डायरिया ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। डायरिया का प्रकोप यहां देखा जा रहा है। एक व्यक्ति की डायरिया से मौत हो गई जिसका नाम बताया जा रहा है काजल मालाकार। 40 वर्षीय व्यक्ति की डायरिया की वजह से मौत हो गई, लेकिन मेडिकल से जुड़े लोगों का कहना है कि उसकी मौत डायरिया की वजह से नहीं बल्कि संक्रमण की वजह से हुई है। और इसकी खबर जैसे ही बांकुड़ा नगर निगम को मिली, बांकुड़ा नगर निगम से एक टीम यहां पहुंची और मेडिकल की टीम ने यहां आकर लोगों से पूछताछ की, लोगों की जांच की और यहां साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने की चेतावनी भी दी। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट आपको। ডায়রিয়ার প্রকোপ, তো আপনাদের অসুবিধা কি হচ্ছে এখন শরীরে? আমাদের অসুবিধা হচ্ছে কাল রাতের থেকে পায়খানা যাচ্ছি, 4-5 বার পায়খানা গেলাম। ছেলে দুটো সকাল থেকে যাচ্ছে, আর ছেলে দুটো পেট ভুড় করছে আর পায়খানা যাচ্ছে। মানে আপনি কি আক্রান্ত? হ্যাঁ। আপনার কি হচ্ছে? আপনার অসুবিধা কি হচ্ছে? আমার অসুবিধা শুধু পাতলা পায়খানায় যাচ্ছি বারবার। আপনার বাড়িতে কতজন? আমার বাড়িতে 4 জন। 4 জনই আক্রান্ত? না, 3 জন, দুটো ছেলে আর আমি। তো কি মনে করছেন যে কিভাবে এই অসুবিধা হলো? আমরা কোনো কিছু বুঝতে পারছি না যে কিসের জন্য হচ্ছে। এমনি করে বিশেষ কিছু খাবার খেয়েছেন? না, জায়গা থেকে এরকম যেমন সাধারণ ঘরে খাবার খাওয়ায় সেরকমই খাবার খেয়েছি। যে পুজোতে উল্টো পাল্টা খাবার খেয়েছি তাও কিছু খাইনি। না, বিজয়া দশমীর দিন তো অনেকে অনেক রকম। না, আমরা তো গাড়ির মাল করি, গাড়ি নিয়ে গেছি, আমাদের সেরকম করার মতন সময় ছিল না বা উল্টো পাল্টা জিনিস আমরা খাই না। জলের থেকে কি আশঙ্কা হ্যাঁ, করছেন? ওইটাই তো সবাই তাই বলছে। কি জল খান আপনারা? যে জলের জন্যই হচ্ছে। আমরা টিউবকলের জল খাই, টাইম কলের জলে রান্না করি। এখন যদি আরো শারীরিক অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে কি করবেন? হসপিটাল গত হতেই হবে। হ্যাঁ।
যদি খুবই অসুবিধা হয় তাহলে হসপিটালে ভর্তি হতে হবে। মেডিকেল টিম এসে পৌরসভা মেডিকেল টিম এসে কি বলে গেল? মেডিকেল টিম এসে বলে গেলো এটাই যে ওইখানে আমাদের দিদি রয়েছে, ওখানে ট্যাবলেট নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, তো ওইখানে দেখাতে যাবে, ওইখানে যেয়ে পরে ওষুধ নিয়ে আসবে অসুবিধা বেশি হলে। আপনারা কি মেডিকেল টিমে আসার আগে আপনারা কি ওষুধ খেয়েছেন? হ্যাঁ, কিভাবে খেলেন ওষুধ? এই তো ওষুধ দিয়ে গেল ওরা। ও তার আগে কিছু খাননি? না, তার আগে আমরা ওষুধ খেয়েছি, দোকানে ওষুধ এনে পরে। মানে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন? হ্যাঁ, ডাক্তার দেখায় না, ও দোকানে ওষুধ বলি পরে আনা হয়, ওইখান থেকে আমরা ওষুধ খাই শরীর অসুবিধা হলে। তাতে সুস্থ হননি? না, তাতে সুস্থ হয়, এই যে ওষুধ খাওয়ার পরে আর অতটা অসুবিধা বুঝায় না, এখন পায়খানা যায় না। এখন এখন ভালো আছেন? হ্যাঁ, এখন অতটা অসুবিধা হয় না, শরীরটা ভালোই লাগছে এখন। আপনার নাম? আমার নাম চন্দনা গড়াই। আমরা কাল রাত্রিবেলায় খবর পেলাম যে এই ময়রাবান হারিপাড়ায় 3-4 জন ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়েছে এবং গতকাল একজন মারা গেছে। খবরটা পেয়ে আজই ভোরবেলা সকালে আমরা ছুটে আসলাম আমাদের বাঁকুড়া পৌরসভার হেলথ টিম নিয়ে। এবং যে ভদ্রলোক মারা গেছে সেটা আমরা যে হসপিটালটি যে রিপোর্টটা দিয়েছে সেটা ডায়রিয়া নয়, সেটা একটা সেপসিস বলে একটা ইনফেকশন ওদের হয়েছে, সে কারণে মারা গেছে। এবং এখানে কিছু বাড়ি বাড়ি ঘুরলাম, গিয়ে দেখলাম আমরা ওষুধ ওআরএসের ব্যবস্থা করছি এবং জলটা যেটা খায় এখানে যে টিউবওয়েলের জল এবং মিউনিসিপ্যালিটির জল, সেই জলটা আমরা পরীক্ষা করার আজই ব্যবস্থা করছি, জলের মধ্যে কোনো আছে। কতজন আক্রান্ত হয়েছে? এখনো মনে হয় 4-5 জন আক্রান্ত হয়েছে। ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে? হাসপাতালে 2 জন ভর্তি হয়েছে। पूरे पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा यानी लक्खी पूजा की धूम देखी जा रही है। कोरोना महामारी के समय में भी लोगों की आस्था कहीं से भी कम नहीं हुई है। लोग लक्ष्मी जी के प्रति काफी आस्थावान दिख रहे हैं। यही वजह है कि बाजारों में लक्ष्मी की प्रतिमाएं खरीदने लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि ये जो समय चल रहा है काफी विपरीत चल रहा है और इस समय में लोग काफी परेशान हैं। इसे देखते हुए प्रतिमाओं की खरीद में भी काफी कमी आई है और लोगों में आस्था तो है लेकिन लोगों के पास आर्थिक तौर पर काफी तंगी है, जिसे देखते हुए इसके बाजारों पर भी काफी बुरा असर पड़ा है। और मूर्तिकारों का भी ये कहना है कि मूर्तियां खरीदने काफी कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसका असर मूर्तिकारों के बिजनेस पर भी अच्छा खासा पड़ा है। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें आपको।
খারাপ, যেখান থেকে ঠাকুরগুলো এনেছি তাদেরও অবস্থা খারাপ। তারপরে জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে, গাড়ি ভাড়া বেড়েছে। তো এই বছর কি মানে এই বৃষ্টির চক্করে কি মানে সব একবার আপনাদের ঠাকুর যে বিক্রি আগে হতো? না, তার 1 ভাগও নেই, 10 ভাগের 1 ভাগও নেই, কিন্তু বসেই আছে। এমন মানে বিক্রেতারা মানে কত দামের মধ্যে আপনাদের তাও ঠাকুর বিক্রি হচ্ছে? আমার এখানে 1200 টাকা পর্যন্ত আছে। আর কত থেকে শুরু হচ্ছে? 150 টাকা থেকে শুরু। এবার এই যে ঠাকুর বিক্রি যে কাস্টমার আসছে, হ্যাঁ, তারা মানে কি কিনতে এসে বলে কি সেই দামে পাচ্ছে? কাস্টমারই আসছে না তো আর কিনতে এসে কি? কাস্টমারই নেই, তারপরে তো দামের ব্যাপারটা আসছেই। আপনার নাম? আমার নাম সুন্দর চক্রবর্তী। পুজোর বাজার কেমন আছে? পুজোর বাজারে বৃষ্টিতে কোথা থেকে লোকজনই বেরোচ্ছে না, তো কী করে হবে? তো এই বৃষ্টির জন্যই কি পুরোপুরি বাজার আপনাদের বসে আছে? এখন তো বসে আছে, কিন্তু বাজার হবে, বাজার হবে। কারণ পুজো তো করবে সবাই, পুজো যারা করবে ঠিক আছে নিয়ে যাবে। তো এই আমরা ওইসব টেনশন নেই, তাকে উপরওয়ালা আমাদের একদিন চান্স দিবে। যে এই দিনটা আছে না, এই পুজোর টাইমে আপনাদের মূর্তির রেট কেমন কি আছে? মূর্তির রেট তো জিনিসপত্রের দাম বাড়লে মূর্তির রেটও বাড়ে। এবার তো দেখা যাচ্ছে যে পেট্রোল তো মানে অনেক দাম, তো সেই হিসাবে একটু বেড়েছে। পেট্রোল বেড়ে বা গাড়ি ভাড়ার দাম বেড়ে যায় না। আগের বছর যে রেটে আপনারা বিক্রি করেছেন, এবার কি সেই রেট আপনারা? সেই রেটে হবে না এবার। এবারে ওই রেটে বিক্রি করা যাবে না, একটু একটু বেশি বিক্রি করতেই হবে। আপনার নাম? আমার নাম উত্তম পাল। बांग्लादेश में कुछ धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके खिलाफ देश भर में काफी उबाल दिख रहा है और आपको हमने दिखाया भी था कि विभिन्न हिंदू संगठनों की तरफ से इसे लेकर विरोध किया जा रहा है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का पुतला भी फूंका जा रहा है। आज आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे लेकर विरोध जताया गया और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहां बारिश के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे लेकर विरोध जताया। हमारे संवाददाता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता से बातचीत की। অত্যাচার বন্ধ করতে হবে, বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের বাঙালি সারা বিশ্বের হিন্দু সমাজ দুর্গা ঠাকুরের অপমান মানছি না, মানবো না, মানছি না, মানবো না, মা দুর্গার অপমান মানছি না, মানবো না, মানছি না, মানবো না। মমতা ব্যানার্জি भारत माता की जय। बांग्लादेशे हिंदू বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে ছাড়া অবিলম্বে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারীদের শাস্তি দিতেই হবে, অবিলম্বে বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দুদের ওপর অত্যাচারীদের শাস্তি দিতেই হবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দুদের ওপর বর্বরচিত হামলা মানছি না, পারবো না। কি করলেন আজকে আপনারা? যে ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে, দুর্গা প্রতিমা তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধার্মিক প্রতিষ্ঠানের উপর যেভাবে অত্যাচার হয়েছে, খুন খারাপি হয়েছে বাংলাদেশে, এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক দল যাদের সমাজ বিরোধী বলা যেতে পারে, তারা যেভাবে অত্যাচার করছে, অন্যায় করছে, দুর্গা প্রতিমা ভেঙেছে, তার প্রতিবাদে গতকাল এবং আজকে আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল, অবস্থান মিছিল এসবে আমাদের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তার জন্য আজকে আমরা আসানসোল জেলার পক্ষ থেকে অসম্ভব বৃষ্টি হচ্ছে, তার মধ্যে আমরা সবাই এসে এখানে বিএনআর গির্জা মোড়ে আমরা সেই অবস্থান বিক্ষোভ করছি, আমরা প্রদর্শন করছি আজকে।